Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Qissatul ajiba. Siku lina lidapita kumalilo amuntu wina amene amachokera mmudzi wina komanso wochokera ku chikhalidwe china, ndipo tili kumanda titakwilira motengera ndi chikhalidwe cha anthuwa kumayenera kuti munthu wina amene ali wachikulire ayime ndi kuyankhula kulodzera munthu wina amene amwalire pambuyo pa munthu okuliridwayo. Ndipo munthu wankulu chatayima adayankhula kunena kuti kulodzera kwa ine lero ndikunena kuti munthu yemwe ayambilire kuchoka kumanda kuno kubwerera ku nyumba ndi amene amwalire. Ndipo anthu onse anangokhala chete, wina aliyense anangokhala, panalibe ulo mmodzi amene anali kusuntha kuchoka. Ndipo dzuwa linalowa mpaka na kummawa, palibe wina aliyense amene amachoka kumanda. Pambalipa padali mkulu wina amene anali wachikulire woyerekeza muzaka zokwana 98. Ndipo pambali pa iye padali mwana amene adali wachichepere wa zaka zokwana 10. Ndipo mkuluyu adamufunsa mwanayo, iwe mwana iwe, taona kuyambira dzulo mpaka na lero tili kumanda kunoko, kodi sukudandaula kunena kuti makolo ako ku nyumba atha kumadandaula kuti mwana wanga ali kuti? Bwanji wasanyamuka ndikubwerera kwa makolo ako? Ajibun. Zikundabwisa kwambiri mkulu amene akufunsa mwanayo kuti abwerera ku nyumba. Tiye ntibwerera mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq. Kodi nthawi sidakwane kwa anthu amene akhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, an takhsha qulubuhum li dhikrillahi, kuti mitima yawo sono ikhale ndi mantha pomukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala. Wama nazala min alhaq, ndi pa zimene zazisidwa kuchokera kwa mbuye wanu, zimene zili zoonadi, imene Qur'an. Kudabwisa kwa mwana wa Adamu ndikuonena kuti ngakhale atapasidwa zaka zokwana 1000, iyeyo tu azafunisisa kuti atapasidwaso zaka zina zokwana 1000 kuonjezera pa zaka zakezi, chifukwa mwana wa Adamu ndipo anakhutisidwa ndi dziko lino lapansi, kotero alibe